الزول في الاول مره الزول تيقادي وقادي غادي تتابعنا وانا كي راديو جي اس كا انسوف يسون نوفي كنا 37 سكي الاربعه دونك on va s'excuser pour l'émission Yaden, donc on n'a pas pu terminer. Il y avait un petit problème de connexion, donc on a préféré arrêter. دونك قلاو نوال دغور ون السكين الفرح ضم قران اني لي يذون وندن فيك يسلن اي نظر نكون لا جي اس كا ونحكوها في الفواياج كي تي في او مالي بار ليكيب هذا وندن نساعدين un entretien qui a été réalisé spécialement pour vous Kili Longa la nouvelle recrue de la GSK, c'est l'international congolais. Un extrait de la vanne, puisque la présentation du joueur, donc un extrait pour plus d'informations. L'entretien, la vanne, Kamel Abdeslam, le directeur sportif, à la chaîne YouTube, au grand complet. Ce qui est limité, puisqu'on ne peut pas faire passer l'ensemble des entretiens, on va se limiter aux joueurs. C'est un entretien qu'on lui a fait avec un petit reportage au niveau du stade. Plus la présentation, يهضر د لافانيا في جوار كي يهضر في الماتش اللي لعب ديال المالي أزد تسلم قيمة كيدنا ديال راديو جي اس كا أدنو غالغورون. الزول في الاول كنتي سنات ما كني وندني يسال بين نظران دونك نبدو نخدم ان بتي ريزومي بور لو فواياج او مالي ما كنتزرى مو كلي نلعب اسلحه ميادان دونك نخسر سيني سوينا اليوم على الدانيير مينوت لاربيت دونك هذا وين نحكوا ام كتدرى الفواياج كي نوقاد يزرى نوقاد ونزرينا راه دونك وين نحكوا ام كيدرى الفواياج كي دونك وقاد ونزرينا راه نروح الجمانيه دان المالي ستانفول سبيسيال نقلها في 12 وزل نبدا في 4 من ديت المالي. C'est après à 17h, il y a eu une séance de décrassage au niveau de l'établissement de l'hôtel, de l'Amitié. C'est un hôtel où toutes les conditions étaient réunies. Le samedi, un entraînement à l'heure du match, le grand stade, le stade du 26 mars de Bamako. L'équipe fait une petite balade au niveau de l'hôtel. À 16h, أما كنت زرا موكلين إلى الماتش نلعب نخسر سيني سوينا اليوم دونك سي دون لو طون اديسيونيل على 93e مينوت اللي نوقع زار ديال اللايف خاطر نورمالمون سيتي ان ماتش تيليفيزي فينالمون ودوسينا راه عردينا بون سي على دينيير مينوت يا يو راتراكتاسيون وزرا شويه ضران ودوسينا راه الماتش نا با ايتي تيليفيزي مي ان بتي لايف كي ايتي في دونك لاعب نخسر سيناريو سي لا 93e مينوت
marqué un penalty qui a été sifflé, un penalty qui n'était pas évident, mais le résultat est là, on ne peut pas le changer, donc il faut se préparer, on va se préparer pour le match retour Kass El Had Inch'Allah à Farvadi le 1er novembre. C'est un résultat avec Dina ou Lavagne, c'est surmontable, c'est pas difficile. La qualification pour les poules, c'est un objectif, donc ميورر الناس من هذا بحال الماتشاكي امادي سلاغماين امادي ميورر امادي دونك اولين هذا بحال الماتشاكي. Donc le retour c'est le Mali Noral de dimanche à 22h. À 22h il est à 3h du matin. سلتنيين سلغماي في كاسن يبس استعفو يميوررن دونك قيمنو استعفان يظل والند هاكين الماتش كدي الحون دونك ماردي سي لا ريبريز avec la nouvelle recrutement et Yelsen. Donc c'est tout le monde qui était au rendez-vous de la reprise. Asla Arba'a Sakir Subhaki, l'équipe au grand complet خدمنا les entraînements au stade du 1er novembre. Dès que Guylaine a fait l'équipe, donc là, on a désigné le jeune Mikidesh, donc on lui souhaite un propre établissement. Le jeune Mikidesh, l'axial, non. Donc il a fait une opération de ménisque avec succès et il a commencé aujourd'hui la rééducation. On lui souhaite un propre établissement, un retour rapide parmi ses coéquipiers. نسيم مكيداش ذم يورار يتحوج ليكيب ان شاء الله هذه حلو سلا عجلانه ديوغالا ليكيب سيمدو كاليس. On a réalisé spécialement pour vous un petit reportage et un entretien avec la nouvelle recrue du club. Il s'est présenté Kilonga Longa, donc Pam Claudie. Donc, il joue avec la nouvelle recrue de la GSK. Vous êtes la nouvelle recrue du club, le plus titré d'Algérie. Vos impressions, vos premières impressions? Oui. Bon, quand on m'avait parlé des nouvelles clubs de la GSK, les clubs des petits titrés, donc là où je m'étais à la maison, là, donc ça me faisait. Donc je l'avais déjà là moi-même. Donc je ne savais même pas si je peux dire ou pas. Donc, parce que je sais la GSK c'est une grande club d'Afrique. Donc même pas moi, parce que tous les joueurs sur l'une, lorsque tu vas jouer à la GSK Kabylie, parce que tout le monde connaît la GSK Kabylie, c'est une grande club. Donc ils vont toujours accepter d'accord. Donc je ne sais pas, les jours là j'ai fait les insomnies. Pouvez-vous nous dire qui est Glody exactement? Oui, moi je suis Glody. Je réponds au nom de Glody qui l'a mal à Pamé. Je suis né à Kinshasa. Je suis né le 8 août 1989. 1999? Oui, 99. Peut-on connaître la durée de votre contrat de GSK? Oui. La durée du contrat, c'est la fin de la saison de cette année 2021. Jusqu'à 2020. Une saison. Oui, une saison. Vous êtes arrivé dimanche, comment a été l'accueil? Oui, bon, l'accueil était bon. Je vois cette ville aussi, bon, il y avait les dirigeants qui m'ont accueilli, bon, j'avais apprécié énormément. Donc, je me sens comme je suis chez moi au Congo. Donc vous vous sentez chez vous? Oui. Vous avez entamé aussi les entraînements avec vos nouveaux coéquipiers. Comment s'est passée cette première séance? Oui, première séance, bon. Parce que moi j'avais commencé les entraînements lundi avec les gens qui étaient restés ici. Bon. On a travaillé avec eux, donc j'étais content avec Momo aussi normalement, effectivement. Et les mardis, on a travaillé tous les groupes, donc j'étais à l'aise. Hein. Tout le monde vient Glody, comment. Et puis on m'a aussi surnommé, non, c'est Palous. Donc vous n'êtes pas dépaysé, c'est pas en Non, c'est bon, tranquille, donc on est ensemble avec eux. Vous pouvez nous faire part de votre parcours sportif au niveau national et international, comme ça, pour que les gens, les supporters de la GSK sachent. Bon, moi, Glody, je viens de la centre de formation. J'ai commencé dans la centre de formation au pays, à Oudjana. C'est une centre de formation, Oudjana. Et puis j'ai joué à Oudjana. Et puis à un moment là, j'ai commencé maintenant la saison à Manier Maïno, là où j'ai commencé à jouer les championnats nationaux, donc les Ligue 1, Ligue nationale Vodacom.
Je joue à Magné-Maignan. 2 saisons et demie. J'ai joué aussi la Coupe d'Afrique à Magné-Maignan. On a joué même ici en Algérie contre l'IS, ma première année. C'était en 2018, j'étais ici en Algérie. On a joué, bon, j'étais comme remplaçant. Et puis la 2e année, j'ai continué encore à jouer à Magné-Maignan. Et puis la 3e année, j'ai joué la mi-saison, je l'avais marqué 7 buts. 7 buts. Et puis je pars à Tunisie là-bas. C'est là où maintenant j'ai commencé le football professionnel. Bon, c'était un peu compliqué avec les Covid et tout consort. On avait arrêté les championnats. J'ai passé des moments difficiles au Tunisie, mais ça a marché. À la fin de la saison, on a repris les championnats. Et puis, j'ai essayé de travailler. Et puis, bon, j'avais un peu les difficultés. J'ai marqué 2 buts de la championnat. J'ai marqué contre le club à Mamlif. J'avais marqué aussi contre Sfax. On va rester sur le nombre de buts. Est-ce qu'il est avant de venir en Tunisie, parce que vous avez passé une demi-saison en Tunisie avec le club tunisien. Oui. Donc, avant de venir, vous étiez dans une équipe chez vous à Magné-Maignan. Oui, oui. Et là, j'étais meilleur buteur, j'avais marqué 7 buts, 6 buts dans les championnats, une seule but dans le match de Coupe d'Afrique. On avait joué contre Pelika, une équipe de Gabon, je l'avais marqué. Vous étiez sélectionné en équipe de ça plusieurs fois, si je ne me trompe pas. Oui, plusieurs fois. J'ai joué les préliminaires du CAN, U20, j'ai joué aussi la Ligue U23. Donc vous gardez toujours l'espoir que vous soyez convoqué avec la GSK, c'est un problème pour vous pouvez être convoqué en équipe nationale? Oui, pourquoi pas, GSK c'est un grand club. Donc dès que je joue ici, maintenant, je pense maintenant à la sélection nationale A. Parce que je sais la GSK c'est une grande équipe, ils jouent la Coupe d'Afrique. Donc si vous regardez dans les championnats, ils sont au top. Donc, ça, vous connaissez bien la GSK, hein? Oui, bien sûr, je connais la GSK. Donc, on aura l'occasion d'en discuter encore. Donc, juste pour ne pas vous fatiguer, parce que donc, un mot aux supporters de la GSK qui attendent beaucoup de vous. Oui, bon, je peux dire pour les fans de la GSK, je sais que ce sont des fans qui aiment trop mettre la pression. Même je vois ça sur les réseaux sociaux, on me disait Glody, on entend beaucoup de toi, on entend, oui, t'inquiète, je suis là. Je ne peux pas parler beaucoup, mais vous allez voir sur le terrain. Je vous aime, bisous. Donc كتسلم de Palm Goldy هضرت donc Zaram Dani on l'a présenté à la presse, le joueur a été présenté à la presse, donc il s'est exprimé, il a répondu aux questions des journalistes. Donc نختاروا un extrait Lavani puisqu'il حضر l'entraîneur en chef Lavani la présentation, donc نختاروا un extrait l'entraîneur c'est l'Armée Lavani Rendez-vous auprès de Bertrand Marchand, donc il m'a donné des bons renseignements sur Glody. Alors à partir de là, on a décidé de le recruter, et puis donc je pense que là il a fait déjà 2 séances avec nous, et bon, il a montré des qualités, donc maintenant certains qui manquent un peu encore de rythme de compétition, mais sur le plan physique, je pense qu'il est déjà... ça va, il n'y a pas trop d'écart avec les autres joueurs. C'est juste le rythme de compétition, et puis bon, après, c'est sûr qu'il va falloir qu'il apprenne à connaître ses coéquipiers, que ses coéquipiers apprennent à le connaître aussi, parce que bon, c'est quand même un sport collectif, et on a besoin d'une connexion entre les joueurs, d'une bonne connexion entre les joueurs pour qu'ils puissent exprimer leurs qualités et que chacun se connaisse. Mais bon, je pense que vu l'état d'esprit du groupe, il sera bien accueilli. Et aujourd'hui à l'entraînement et hier déjà, ça s'est bien passé. Et je pense qu'on va progresser petit à petit. Mais tout le monde va le découvrir et puis on va voir. Coach, vous avez déclaré qu'une maison, ça se bâtit à partir de la base. C'est vrai que vous avez trouvé des solutions pour l'aspect défensif. Dans l'entrejeu, vous arrivez à trouver un petit peu à stabiliser ce compartiment. Aujourd'hui, c'est la dernière pierre avec Glody pour mettre en place toute cette vous savez, avec l'attaque. Il reste votre grand chantier apparemment. Mon grand chantier, bon, on arrive à marquer à tous les matchs, donc on se crée des occasions. Après, il va falloir concrétiser ça, mais je dirais qu'on a besoin devant, c'est bien d'avoir des joueurs aussi sur le banc qui puissent rentrer et faire la différence. Donc c'est bien d'avoir des solutions. Ça fait une solution supplémentaire avec l'ensemble des joueurs. Et puis
on va voir ce que ça donne. Mais avec les 5 changements qu'on a actuellement, c'est bien parce qu'on peut rapidement faire des changements et on peut rapidement faire rentrer des attaquants surtout, parce que c'est surtout sur les attaquants qu'on fait ces changements et ça donne une certaine fraîcheur à des joueurs frais qui rentrent, ça donne des solutions et sur des équipes, des défenses un peu fatiguées, les joueurs frais peuvent faire la différence. Donc c'est bien d'avoir plusieurs solutions et d'avoir différents types d'attaquants aussi, en fonction de l'adversaire, en fonction du match, on peut modifier les choses. Donc avoir de la profondeur sur le banc, comme on dit. Ben oui, ça sera important. J'espère que en plus qu'on va se qualifier dimanche pour la Coupe CAF et donc on aura beaucoup de matchs à jouer. Et donc la rotation sera importante pour avoir toujours une équipe compétitive et surtout en attaque. C'est dommage qu'il y ait eu ce pénalty en fin de match, mais il faut faire avec le football africain. Vous connaissez maintenant, c'est surmontable. Ah ben oui, je pense que c'est surmontable. Bon, après, c'est vrai que le penalty donne la victoire au club malien. Donc, la seule chose que ça enlève, c'est qu'aujourd'hui, à 1-1, chaque victoire, quelle que soit la victoire, nous qualifier. Là, c'est vrai que si on gagne 3-2, par exemple, on sera éliminé. Donc, bon, ça change un peu ça. Donc, mais bon, moi, je pense qu'on a les possibilités et au moins on sait ce qu'on a à faire maintenant. À 1-1, peut-être que ça pouvait mettre un peu le doute chez les joueurs de savoir est-ce qu'on doit attaquer, est-ce qu'on doit se défendre. Là, on sait qu'on doit gagner, on doit donc marquer des buts. Donc on sait que d'entrée de match, il va falloir mettre beaucoup d'intensité dans ce match et arriver, c'est peut-être pas plus mal. Jouer l'offensif tout en étant prudent. Jouer l'offensif tout en restant bien organisé pour ne pas se faire prendre en compte. Ça sera l'équation du jour, c'est qu'il faudra mettre de l'intensité, il faudra qu'on aille de l'avant, qu'on essaye de se créer des occasions, mais il faudra être très prudent aussi au niveau défensif, savoir bien se positionner pour ne pas se faire surprendre en contre. Donc, vous avez vu cette équipe de très près, quels sont ses points forts finalement? Ouais, ils ont quand même 1 ou 2 joueurs offensifs qui sont assez vifs et assez, je dirais, mobiles. Donc c'est là qu'il faudra faire attention. Après, je pense qu'on a les qualités pour les mettre en danger, pour se créer des occasions et pouvoir battre cette équipe. Maintenant, chaque match a sa vérité. Mais bon, on aura quand même... je dirais, les conditions seront différentes, elles seront quand même plus favorables avec le terrain qui était quand même moins bon que je pensais pendant le match. Il y avait quand même pas mal de rebonds. Là, je pense que sur notre terrain, on pourra plus développer notre jeu. Le climat sera quand même plus clément pour nous parce qu'il faisait vraiment très chaud. Et les joueurs ont fait quand même beaucoup d'efforts sur ce climat et il faut les féliciter parce que c'était pas facile. Et puis, bon, je pense que l'arbitrage sera aussi moins défavorable, même s'il n'a pas été mauvais, mais bon, il a quand même, je dirais, donné quand même la victoire à l'équipe du Stade malien, parce que le pénalty était vraiment très discutable. Une attaque kabyle devant toutes ses responsabilités dimanche soir? Ah bah oui, hein, il va falloir que tout le monde fasse preuve de caractère pour exprimer ses qualités à fond et que on soit là et qu'on sache attaquer, mettre du rythme, mettre de l'intensité, mais être fort dans la tête et ne pas s'affoler, ne pas être impatient, savoir construire tranquillement la victoire et surtout se pas faire prendre en compte. Vous parlez d'arbitrage, vous allez avoir affaire à un arbitre qui est souvent contesté. On fera avec. Oui, il a déjà fait, oui, enfin. On fera avec. Ce qu'on a vu sur lui, puisqu'il a déjà fait le Stade malien contre l'OAC. Ah bah, le 23 décembre dernier. Ah bah, on fera avec. Il faut tout. Après, faut-il qu'il arrive parce que là, je crois qu'il est bloqué dans son pays quelque part à cause de Ebola. Donc, vous savez, en ce moment, avec les conditions sanitaires, c'est compliqué. Il y a toujours un problème qui arrive. Donc, bon, on verra. Bah, l'arbitre, vous savez, il faut faire avec. Pas compter sur lui en espérant qu'il ne sera pas trop défavorable.
Donc, quand donc c'est vrai que au niveau de l'établissement d'Il Mali, toutes les conditions étaient réunies, l'hôtel, l'hébergement, la restauration, les entraînements, mais le climat n'était pas favorable et puis l'arbitrage aussi. Donc, au Zmerad, nous, à Pénidina, Lavagne, jouait, il faisait du 40 degrés. Donc, c'était vraiment, les joueurs ont fait un effort considérable sur le terrain. Donc, Soalim, le temps additionnel, l'arbitre a sifflé un penalty qui n'était pas évident, mais le résultat est là. Donc, maintenant, il faut se préparer pour le match retour. Tout le monde est conscient. L'entretien Lavani au complet, c'est un résumé où on à la chaîne YouTube l'AGS Kabylie, Jeune Sportif de Kabylie. Donc, Adi Walidina, Adi Choudina, au Koulien, ou Lavani. Donc, cela, on a dit un micro ouvert, j'ai un petit point aussi à soulever. Donc, à chaque fois, on revient dessus. C'est au sujet d'une certaine presse audiovisuelle qui continue, qui n'arrête pas de s'en prendre au club et à ses dirigeants avec des méchancetés gratuites. Donc, il a dit que la direction a saisi les plus hauts responsables de l'audiovisuel. Ceux qui sont à la tête, donc, de saisir, ils les ont saisis pour essayer de rappeler à l'ordre les médias concernés, ces chaînes concernées, ils demandent les plateaux spécialement FGSK, n'importe quoi. Donc, on attend la réponse. On a saisi les autorités de l'audiovisuel, c'est à eux de prendre la décision qui est la réponse. Donc, il y a une certaine presse écrite qui continue toujours de s'en prendre à la GSK, qui fait dans la désinformation. Je suis vraiment mal à l'aise quand je parle de la presse, puisqu'elle date sinon est au clair, mais malheureusement, je constate tous les matins, de temps en temps, il y a des dérapages au niveau des journaux. Quand on ouvre les guillemets pour un président, le président Mellel qui n'a pas parlé, par exemple, on voit à la une, Mellel veut gagner la Coupe de la CAP, c'est pour mettre une certaine pression, et nous, on ouvre les guillemets. نحن دنيا كي دوني ثلا ما يهضر يوني ندوالي فقد اتي دي سيرس معليش مي ما استل لي غيو ما استخدم لي غيو مي يون سي كنت تدي هضرنا لو كنت تدي هضر راه ماضي الى ميديا كي دونك اون ا تو في مد لي بلانت ما كلي نكون اون ابل سني على لا ساجيس تو كلي faut faire de l'information, il faut être il y a l'éthique journalistique à respecter, on ne peut pas faire du n'importe quoi. La matière là il faut s'informer. À tout moment, on donne les informations nécessaires. On a ouvert tout à la presse. Il y a des conférences, il y a des d'avant-match, d'après-match. Les chaînes qui les images sur le stade, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais il y a certains journalistes, ils insistent toujours, ils veulent c'est des scoops, alors que ce n'est pas des scoops, c'est de la désinformation. Quand on impute à quelqu'un des propos ou d'inérants. De toute façon, le travail, il a fait, la direction a fait le travail qu'il faut pour les médias audiovisuels, les chaînes qui donc les responsables de l'audiovisuel ont été saisis pour rappeler à l'ordre ces médias concernés. Ce qu'ils font vraiment, c'est de la méchanceté gratuite envers la direction. Les clubs qui il y a une grève au niveau d'un club, les joueurs ne sont pas entraînés et tout, mais les chaînes qui t'aiment, les chaînes, ça fait de oulesh. Oulesh, on a dit, dans la place, comme si de rien n'était. La GSK, non seulement, mais ils vont au-delà de. Donc, c'est de la désinformation pure et dure. GSK, n'importe qui te rend, à la plateau de télévision, le sujet, GSK. Donc, on appelle à la sagesse, on appelle ils vont se mettre, il faut respecter le journalisme, c'est un noble métier, donc il faut respecter ce métier, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Les scoops, en imputant il s'agit de l'imputer pour le président de la GSK.
il a imputé Nias Belli, il va dire la Coupe d'Afrique, LDS le Guillemets, alors qu'il n'a pas parlé du tout. Voilà, donc on appelle encore une fois la presse, nous sommes ouverts à tout. Les informations, il n'y a pas de souci, c'est un partenaire privilégié, la presse est un partenaire privilégié. Ce qui a suivi la présentation, c'est est-ce qu'un dans الحاجة donc il y a l'association à Ben Ramadan donc qui va honorer le président de la GSK dès qu'il y a le siège, donc en présence des membres de l'association, des dirigeants du club de la GSK, ils vont honorer le président Mellel. Donc la presse a été vivement conviée à assister à cet événement. Donc l'information on n'est pas fermé, à la presse. C'est le droit d'informer, le droit d'informer, donc l'information exacte ou donc c'est la presse qui donc أخترجم شوية هكا أدنو غالغرون ندي الميكرو ouvert juste avant de passer, on va se reposer un petit peu de nous غالغرون. Il faudrait que ça se passe les insultes et tout. Il faudrait que ça se passe dans le respect. Surtout في اللي كاين ذي المالي نكون الذين زعما ما تبوزيم لي كيستيون زعما ما تبوزيم لي كيستيون بور الماتش كاين ديمونش لا كوب دافريك في ميوريرن في كل يوم الناس سبورتر يسال قد يفك اين تكثين سين يتوالي et tout ça reste un avis comme moi je peux donner mon avis aussi كل يوم يسال الدروات ديالك لا فينس قيمة ديالنا ديال راديو جاسك أدنو غالغروين. دونك ادنو غالغروين تيك التايضنين ونيني الزول في الاول مره كنمثل وقادر غادي تاذان مره يمازيغ المره نكملان الى سيبورتر لا جاس كان كمالان دونك اسي وضغروين نفدو اسي وضغروين وين بغانا دي سيول الو الزول السلام عليكم مرحبا يساك الزول دا حماية راديو جيسكا يلا انا واك شنو غادي تسولوا كي اسميو بسايا بوزكان سوال عند دي باري وي يا سلمى عليك مرحبا يساك الزول دا حماية يصحاب باري يصحاب فرنسا يغرب هنا كرمالان يصحاب بوزكان انا سلمى عليك صديق مزيان وزرا ساقا شو السوجي ساقا الدواوي من توجور كان وزرا مثل ديال لي زانفورماسيون فكاد شويه سالين وكلي غادي نهضر نسمعنا كي غامك تهضر ديال المالي امكي نروح امكي دنوغال يهضر بام نقولو ديني لا نوفيل ريكرين لا جيسكا هضر نساعد ثيد يهضر دوس لغما لا فاني دونك سا فا تورني اوتور دي ماتش الي كي ماتش روتور في ليكيب اون فا ديفيرسيفي ان بتي بو هاد فكرتي كثير كتسوال
توالي داك الشيء الحاجه يتوالى في تكتينيك امك توالي ليكيب كي امك تزرد نلعب ديال مالين خسر السيناريو ديال طون اديسيونيل توجور لاكتواليتي ميم سي بعد سياقي كان الغالب نسوي l'actualité كاكيا en tout cas ça fait plaisir de voir les derniers résultats يخدم واش الغمايه جديد يدن بوها كاكيا مع سلافان joueur j'ai vu il met des points dès le début toujours les pages القرار اول كان دنيني لي باج لي باج سوا ديزون باج يحمل نجياسكا كاثن قرنا كيستنيا اللي راه كيستنيا دون اون ايكيب اوني راه كيستنيا هنا يستنيا يهضر يهضر داسكي ما بغاش السلط يهضر داسكي ديال لابريس يهضر دافع نشتنيا ميم ناث فيديو لا بريزونطاسيون الناس لي فوتو اي تو داير il porte le numéro 19. Numéro 19, oui. Après, j'ai pas suivi le live dès le début parce que j'ai insisté pour pouvoir vous joindre. Tu as dit سليد كلمات ساد الوقت من ذاك الوغ ساد لا فيديو لو ريبورتاج سنخدم يهضر الكانال دو كلوب وحدث يا يو لا بريزونطاسيون على بريس دونك يهضر دي لا بريس لا ريبوندي او كاستيون ساد لافاني ساد كمال عبد السلام وكان كيغو كلي غاثنين وجدن دي لا شين يوتيوب لا جي اس كا توري عدان لان دينا ما ساد الوقت من ديت عاود سنولي نشوف دينا لافاني في الماتش كي في ليكيب في كان كرون بليزير نسوي لاكتواليتي جي اس كا كانت دينا ميم سي شو قدرونا كاع ثين كوريا ثان ازلف هذه الدرسيه وهنا ذي تنكيج فرونشمون دينا سي طرا قراب نصوض دي جون باراي كي ديتيان السياسه اسمي دي خلق السياسه يا خلقنتد إناس وين خلقنتد ديك عاوق ديسينا ما تبلو ناس ولا سيافور بو انت يهضر في التلفزيون كوني هذا نظر في السياسه دي جي اس كا الى قانوا على فيران نظر نسد ديك السياسه هي ذا شو تنلعب كي ديريج السياسه ذا شو تنديسيزيو انا عاد دوك سي دي ستوديون السن نظره ثنا كذا شو نسد كان إناس مليا أنو جديك أنظر كنسينا ما سايبود أول كذا مجرد دمينا بدنا نتصدر توجور أون توكا لا شوز إجرا قد زرن لي سيبورتور دو لا جي اس كا ترافير تو لو موند سي كو لا جي اس كا اي كونتر دو بون مان. Je ne vais pas dire que l'aile est parfait, personne n'est parfait, il n'y a que le Dieu qui est parfait. Tout à fait. C'est une bonne voie. Franchement, moi je dis que même si actuellement on va dire que même si l'aile يخدم les erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. نشوف سينا الفوتبول الجزائر ما كيقلحوا مي فرونشمون جو لي تير شابو نتا صبرني دسون فرونشمون moi même je suis à fond يدس même si on est loin mais نحمل الله جي اس كا نتا توجور نقولوا لنا on est à fond يدس à 10 000%. Il faut voir l'histoire. إلا قدنوا على الاسطوار حنا شي فلاس يعرفوا ربي ذاكي كان راه الدنيا يخدم اين العايه يخدم عطاش بوين العايه يخدم الا وانت غلط حاشا ربي يغلطنا راه توجور ما اسم الله لا كيف يخدم العايه الا يغلط الا وانت يغلط عطاش ديال سي ديبيو مي فرونشمون il faut essayer toujours d'encourager l'équipe même si il faut toujours تصل الحوايج كرونتر même concernant la comptabilité la gestion et tout تصو يزرنا راه بلي تيشكي ولا شو كلان دي سوسيتي كلان فير دي كلوب النظام يتعاونن سي سوسيتي ناسيونال تعاونت نوثني هاكي قلحوا السيستم كيا ضاد قرات القرني دري من خدم انت غندوس ندوق على
مش جاسكا ولا شو قلان فيروس الى قادر توجور ان اكيليبر فينونسي اطاس بوتيتر اطاس لعبه والسنه راه ما تشدني والسنه راه حاشا ربي يكسنن مي اطاس ويزرنا راه بلي يا قضيه سارتين اكيليبر فينونسي باش تي لا سوسيتي اون بون سونتي لكن يقارن بنادم يتحذر ايمانيس هذا يخدم السبور هذه كاين العايه باش هذا يحذر الصحه سمي لا سوسيتي راه قاس هذه ان اكيليبر فينونسي اونتر دي كريدي كوم سا تقدم دار الزيت تزرد شو تصرف ولا تزرد اون فونكسيون واش تسكشر مو تصرف سيرتانمون لا جي اس كم ماشي الكلوب نحمل اون توجور لا سواف دي تيتر نحمل توجور لي تيتر ان شاء الله داس ناس كواساكي كاين ثار مرت استسلا خاطر المقد يسوالن يا خويا هضرني يعطيكم الصحه كويسين جور الكلوب فيرلو ان شاء الله حاشا الخرافيين حاشا لي تيتر راديو ان شاء الله ان شاء الله ثاني ميرتيك سامقرات ميرسي بور لابيل صح صحيت يعطيك صحة ميرسي بيان يعطيك صحة دونك سي بغيت تكمل اسنيني ثان ميرت ماشي كان وين يساولني صحاب فرنسا ونقول لي غريب هناك الملان الى سيبورتر لا جاسكا نكا ملان اترافير لو موند الو 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 دونك نتراجعو صوت غرون الو 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 وي الو كلاري السلام عليكم الزول اسمع مرحبا يساك سي نبيل دو لا ريجيون باريزيان مثل نبيل ترى بيان توجور ثاني ساول ديال سيباري تورا دونك فوالا سيني الزول دا حمايني صحاب باريس نعاود معليش دي باري دي لا بونيو لا بونيو لا ريجيون باريزيان لا Donc, un petit peu au début, le live, il y avait plein de coupures. Oui. Donc, c'était un problème technique, et tout ça. Bon, c'est vrai. L'essentiel que, enfin, marre d'à peu près le sujet gostéguinien. Oui. Nikini, j'ai juste quelques points à soulever. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, Nikini, j'aurais aimé que vous mettiez un peu plus de moyens quand vous partez à l'étranger. Par exemple, faire un peu plus de vidéos, essayer même de faire un live. Effectivement. Je sais pas, de toute façon, je pense que vous connaissez les techniques, dans le sens où on peut faire un live avec un partage de connexion de votre portable vers votre appareil photo et tout ça. Et donc nous, franchement, ça serait bien si vous allez dans ce sens. Surtout qu'on est à l'étranger, donc on a du mal à être toujours à jour par rapport aux informations de la JSK. Donc ça serait bien de mettre les moyens dans ce sens. Nabil, juste pour ça, de répondre, on a discuté avec la communication, donc on a demandé justement, on a remarqué, mais par exemple le match qui est en Mali, pour nous c'était un match télévisé, on venait à la donc on a garant, et maintenant, c'était télévisé jusqu'à la dernière minute. Je pense que les chaînes de télévision à l'étranger ne donnent pas assez d'importance pour les tours préliminaires. Non, mais tour préliminaire, c'est bien sport, on connaît le live. C'est un match de la CAF, c'est très difficile de faire un live, surtout sur la page. Même si on fait un live, on le fait autrement. On se met la page. Que j'ai eu l'information bien avant, une semaine à l'avance, qu'on quoi Bein Sport n'allait pas téléviser le match, dans le sens où on y va les 16e de finale bis. Ils ne sont pas couverts dans le contrat d'Egnassen, donc ils ne donnaient pas beaucoup d'importance, contrairement à la Coupe de la CAF. Oui. Enfin, plutôt à la Coupe de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Voilà. Donc, déjà, là-bas, sincèrement, moi je parle de moi, je savais que le match, il n'allait pas être télévisé. Ça, c'est une certitude. J'ai regardé même dans le programme de Bein.
pour les joueurs à venir, tout ça, et ben la JSK, elle n'était pas programmée, Dina. Que ce soit la JSK, que ce soit l'équipe Nstef. Une très bonne proposition, elle est prise en considération, c'est noté, c'est bien noté. Et surtout aussi, on a fait, mais surtout, Gorna, la fédération, un juge farak le football, au lieu de promouvoir et de jouer dans ce sens pour avoir de l'argent à distribuer au club un jour pour les droits de TV, parce que voilà, le GSK a été lésé dans les transmissions de matchs. Donc je pense que on peut quand même faire des lives, parce que Dina Saha, on perd 15-20 minutes, 30 minutes à chercher des lives sur Facebook pour essayer de regarder le match. Pour les prochains... je pense que peut-être au niveau de la direction, la cellule d'information, je pense que vous pouvez faire ça. On a les moyens de faire ça. Pour les prochains matchs, donc quand il n'y a pas la télévision, les responsables de service au niveau de l'ENTV, donc la télévision nationale, quand le match n'est pas télévisé, on leur fait une demande 2 jours avant, donc pour nous autoriser à faire le live pour nos supporters. Donc ils ont accepté, il suffit de faire une demande 2 jours avant, et on a l'autorisation de faire un live directement. On a l'autorisation, donc on a un live sur la page étoilée. Le supporter, non, toutes les dispositions ont été prises pour que, à l'avenir, quand le match n'est pas couvert, quand il n'est pas télévisé, un live de la page. Voilà. Franchement, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà. J'ai bien fait d'appeler déjà pour souligner ça. Et je voudrais aussi revenir sur un truc comme M. Claré. Ouais. Je pense que je ne suis pas le seul. La majorité des supporters de la JSK, on attend toujours la présentation officielle de la tenue de la JSK. Ouais. Ouais. Et savoir aussi où est-ce qu'il en est le siège, enfin le futur magasin, un des bons travaux, parce que c'était prévu normalement que les travaux ils auraient pu déjà fini d'être déjà achevés depuis longtemps. Les travaux ils sont presque finis, tout l'équipement. Mais M. Claré, ça fait un moment, on prend donc on s'impatiente. نكذاك دينير تساعد الحق تسوسيي de poser la question à quelqu'un en tant que simple supporter même nous comparaison avec votre cellule d'information, si vous vous déplacez à Dina au futur boutique nous connaissons les photos d'avancement, vidéo au moins comme ça mais au moins ça rassure quelque part. Et ainsi de suite. Les informations, la boutique elle va être ouverte incessamment. On attend l'équipement est ouvert, l'équipement, la boutique va être ouverte. C'est vrai qu'on a donné une cadre de le championnat, la boutique il y a eu les empêchements, soit les tracasseries qu'il y avait ou les hauts et les bas. Donc je vais vous mettre encore un coup de pression, M. Claré. Par exemple, le club algérois, je ne vais pas lui faire la publicité, ils ont reçu leur conteneur, carrément l'équipement de Glace qui vient de l'étranger. Effectivement, donc, de ça. Je pense qu'on est capable de faire mieux que. Je pense que voilà, mais je préfère qu'on fasse mieux que. Donc si ils ont réussi à avoir leur conteneur, ils ont fait de la publicité, et bien sûr, c'est de leur droit et c'est de bonne guerre. On aurait aimé qu'on avance dans ce domaine. C'est vrai que la tenue, franchement, elle est magnifique. Les gens on pourrait faire les marques étrangères. J'ai fait un commentaire une fois, les marques étrangères, c'est la dernière qualité. Ça, il faut qu'on le sache. En plus de ça, on le paye à un prix exorbitant. Donc, il vaut mieux aller dans ce sens. On encourage ce que vous venez de faire, de créer une marque et de faire bosser un petit peu, on va dire, les créateurs et avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de voir, rien que mettre tous les symboles, sauf le mayonnaise, ça fait plaisir. Et donc, nous connaissons surtout des l'étranger, on l'attend avec impatience. Et qui j'aurais aimé l'acheter, quand même, c'est une fierté, subhanallah.
اخويا قال لك توسع دي سوا باين يدني دوك نقبليت دي توت فاسون اون فا ريميديي بور تو الموند بوتيتر سي لا كيستيون كو سو بوز ان بتي بو تو الموند قال لك تنوض سيدك الشيني نكوني سا ايتي بيان نوتي ان شاء الله هاس الحد ان شاء الله هاس الحد دي ليميسيون باش الحد ادنوي الاخبار من ماثل دي من ما داكشي اللي كيما اكيد اسد سمح سيد ما قدينا والد واش Monsieur Clark, une dernière l'année, une dernière, et je vais laisser la place aux autres. C'est que là, on en a marre avec tous ces pseudo-journalistes et quelques soi-disant anciens journalistes qui polluent l'atmosphère de la GSK, tout autour de la GSK et sa direction. Sachant qu'il y a quelqu'un, que vous connaissez bien sûr, Dina, qui fait de la promotion gratuite au torchon des médiatiques guinéens, même si c'est les seuls médias qui sont derrière la GSK pour la déstabiliser. Voilà. Donc cette personne-là qui habite dans Tizi Ouzou au niveau du marché, l'ancien marché de Tizi Ouzou, l'ancien marché couvert. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Comme ça, on va rester dans le... Vous le connaissez dans l'entourage de la GSK. Cette personne qui fait de la promotion à ces journaux-là, qui n'ont pas à être... on ne peut pas les considérer comme des soi-disant presse sportive. Hein. À chaque fois, il fait soi-disant une revue de presse. Aucune on n'en a pas besoin de cette revue de presse. Il n'a qu'à garder son émission, d'accord. Mais qu'il arrête aussi de nous ramener des bandes sonores chez monsieur un tel journaliste, des journalistes bien connus qui suivent la GSK depuis longtemps. Donc s'il veut faire vraiment une émission et faire de l'information, il n'a qu'à aller à la source pour avoir ces informations, mais nous répéter toujours les mensonges et toutes les sottises qui racontent les deux presses qui sont connues de Sahara et de Stormith, il faut qu'il arrête. يا نبيل دونك كاين ترمير تستسدا كشي دي سولن كاين غازول دحمين دوزيام فوا يصحاب فرنسا يغرب هناك الملان Et bon courage pour la GSK pour dimanche, Inch'Allah. Mais c'est bien dimanche أرجوي non seulement de annoncer Inch'Allah la qualification, vraiment. J'espère qu'il sera télévisé aussi. Bien sûr, ah oui, c'est une... il va y avoir plusieurs chaînes. Ah, il va être télévisé. Ah ouais, تنمرتك, merci bien, صحيح تنبيل, صحيح, merci. دونك سنيني تنمرت ستوسدا ينبي لي دي سوين سي باريس سي فرنسا دونك نتراجعوا اصاوض غور وين فانا دي سيول. On va prendre un autre auditeur وين فانا دي سيول مرحبا يس. الو السلام شكرا الزولا سميناك سافا يكون وي لاباس عدنيني ولا عدنيني شويه سافا نرجو صافي بليز يلا شناقين ونم شكرا نرجو نصلح la chaîne زرد si on veut que cette chaîne va durer tout ننساك يسلن بين نظر كخام لا جيسكا نقصر كارانا نجي لي سيبورتر كل يوم ديني تكتين سي تو ني غادي فوك سا سباس دون لو ريسبي ديك كان الطلب كنا تدوم لا شين كانت تدوم لا شين كي فهمت لا والله صافي بليزير. بون سفيان الجي سفيان سلامك سفيان الله يسلمك مسيو كلاري صافا صافا لاباس سفيان ولا صافا لا قريب بيان توت فاسون ليكيب كي ولا عرفت لها لي جان لا تعجبها لها مم سميس لاتونيا كي وليد يهضرون ثورة نبي سي فرنسا مم لاتوني اوسو كي ولا صافي بليزير هكاكي مازال كان لي كارت ابوني كيما les cartes d'abonnement, on la GSK, on a fait la CAF a autorisé 25% de la capacité du stade on a fait la demande d'acquis de droit les cartes qui autoriser les entrées c'est pour cela au fur et à mesure s'il y a 2500 ils vont être servis pour ne pas qu'il y ait de la
carte qui on ne peut pas distribuer les cartes d'abonnement si l'État algérien n'autorise pas l'entrée. خاطر لا كاف الزريضه نكون نلعب ديال مالي سلاح الدنيا دان دونك يافي مون فوت تولينا بارك سي با تيليفزيون ولا حاجه انا اون فا باسي ميم دي زيماج لان غاشي مثلا نكشمند بون سي 25% de la capacité du stade نكون اذا كي ديال الجزائر بور لو مومون نخدم لا دوموند نتراجعوا ترى ما توغال لا دوموند سي لي فافورابل يا با دو سوسي اون فا ديستريبيي لي كارت d'abonnement. Voilà. Tout la télé, c'est le match il est sur la télévisée. C'est le Mali qui Nandi va être télévisé finalement, il n'a pas été télévisé. Mais le match qui est Inch'Allah, il va être télévisé sur plusieurs chaînes. Inch'Allah, quand on arrive à normalement, Inch'Allah, il se fera. Mais quand il y a une très bonne ambiance, c'est pour ne pas normalement, il y a une très bonne ambiance au niveau du groupe. Même le Mali, ils ont fait des efforts énormes. Avec une chaleur 40 degrés, 35 degrés à l'ombre, 40 degrés, mais ils ont fait des efforts considérables. Les jeunes équipes, c'est une équipe compacte تمسفهم كراسانيه وكريكت هذا ديال الفيستير à la fin du match كل يوم même les remplaçants كراسان وقاعد يلعبن وقاعد يلعبن هذا non c'est qu'il y a une ambiance il y a une solidarité incroyable c'est ça qui fait il y a un groupe يلعبن ويلعبن وتتصادر الحال l'essentiel l'équipe تربح الناس اللي كيدير بغا يخدم ما بغا تصلد باسكو يهضر دساكي سلي غاس قال لي سلي غاس كان قبل ما كينساولا سلي غاس يهضر طريبيا ماما جوارني افريكان جوار افريكاني كيقارن كان يجمسون كوم سي جيتي او كونغو كيقارن الغاشي السوان وكل تيزي وزو هكا هذاك من قلت صغار قلت سبيتساس هنا كورو من غير هنا فريمون سي كالكان فريمون دو يسي ادابتي رابيدمون توالخ يسي اونتريني يظلي يسي اونتريني ساكين يسي اونتريني شويه مسيو سلمي لا بابي تورا نتولي لي فيديوني ابري لي فيديوني نتولي دي لي زونترينمون خدمن لي سيكس خدمن سي كالكا لي سيونس ني لها انت يزمر ديوي ان بلوس انت يفو اريفي il a que 22 ans donc inchallah ça va il joue sur les deux côtés il joue comme avant-centre sans خاطر نخدم de la vidéo خدم de la vidéo spécialement نصور ميم ديال التيران سو بالون كلش دونك انت يا زمد كيقارن كي جو ابورتي ان بلوس دونك لي سوبورتر توت فاسون مسيو كلاري في الحساب اسميس الله فيديو ينس ايفان باسكو تبينين ان جوار يتبيني مقلات دياوي كيسنا خاطر وي سي ادابتي رابيدمون على حساب اسميس ايفان يسعى اسميس وكي شغل ديفين شويه صافا يفاني ساعه يقارن كي جو في تو فير بور كو جو سوا كونفوكي بور ليكيب ناسيونال نسن الكونغو باسكو انت كونفوكي وقيلا بينا يخدم يخدم اون 20 يخدم 19 سيليكسيون اكسا 19 سيليكسيون دونك يا الناس مي لعب عندك اللي اسمه الى رومبلاسون الى تي رومبلاسون فوالا الى تي رومبلاسون والله اسمي سينس الى 18 ans يمرني 18 سنه الى ان شاء الله دياوي الفلوس نكون ذاك نتحوس ليسونسيال انك تقرا ليسونسيال اللي سي ادابتي رابيدمون توالي ديال لونطرينمون ولا ما كنا السنه ذا قضيه من الحاجه هنا ميز تخدم على لونتور يعني مي كفن لونطرينمون انك جو مسون شي موا انك تيجي جو مسون كوم شي موا انك تسوانو كل هاي اللي تي تري كونطون توت فاسون كنا شو نتنادي لا شازاس نتنادي سميت الكالم ما سميت من لا لاقي اخويا وثن السين ورثنا كوني ثمان لا بيق لا سميت المرحوم ني حناشي ترحم ربي كوني اقلا ليسونسيا سمين تيو لي تيتر وكي ورثين مي في الحساب سميت يخدم ان بيلون بوزيتيف باسكو برومي سيزون سميت نلعب فو صوبو يسلك ليكيب بروميير اني دوزيام اني نورمالمون قلا شامبيون دي شامبيون effectivement oui بارابور الماتش السياسي لوسما troisième année كلاسيكاتريام نورمالمون كاين في الحساب يتوالي غير لها والله ترى لي ريزولتا
ما يسميس دار المولود وي سليم في دار المولود مسيو سالم والله لازم نسمع بلاصه سفيان والله لازم نسمع بلاصه سفيان يا با دو سوسي تسليم في اللاس باسكو مام دالمو يا خويا انت كاف دالمو تسمى نسى كلش واتيدنا على راديو واتيدنا اسمنا كدير الحونه تيدنا على راديو ان شاء الله تيد انا ضرير ساعه مسيو سالم والله هذا تيدنا وي سون فوت الله رخص تيد انا نهضر شويه يا خويا بون شونس مام ليميسيون ياكي الله تعدى يعطيك الصحة سفيان مام هذه لي المورال يصوب السلسله هذه لي المورال ميرسي بيان يعطيك الصحة ثاني مرتسس دا سفيان ما ويجي الله يسلمك مسيو سالم ما ويجي يهضر لي شان لي تيليفزيون اسميس ويجي كي يهضر ويجي اسيني لا ديريكسيون جياسكا خاص وصلنا باسكو ويجي شغل واضيون ماذي ليك سار ودي تبينا راه وي وتبينينا راه نوثني اسمع يونا دي فينا تبيني لي تادا تبيني سميس تبيني تروح دغا الكوماسي ناس تخبيشن زي واقي خبش ياك والسلماره الناس نوصلنا والسلماره يتهضروا على كريتوراك نكون الناس هذني تهضر الناس هذني تهضر ربي نكون وانا في لو نيسيسير وانا سيزي لو هوت اوتوريتي دو لوديو فيزيوال بور كي لي رابيل ا لوردر كلشي تواخذ لكن خاطر سي دي ميشونستي غراتويت انفان فوالا اون ريفيان شاك فوا كاين توالي غلار تبع جامي تجبدني كيب هكاكي حاشا جياسكا باسكو غير نكون يسمى لي تيتر كدا ديجا توا لي جورنو هاكي البيت ولا هدا زعما راه كي دينا 99% ويجي صحاب الجي تسمى تيك ويجي توالي بالك ماشي بالك نفصم قران جياسكي يكتاغ لي جورنو ياكي يزيك مثلا نفصم قران ويتاغرا باسكو غير تكري كاين يزيك تاغ لي الجورنال اللي بيتو ولا تاغرا باسكو خدمنا تسمى تيك هضرنا شغل هضرنا داكاكي كان شغل الهضور دي هضر ما مصطيفنا لياس ما نامو جامي تهضرن في اللاسن لو كنا يهضرن في اللاسن فوالا يعطيك الصحة سفيان تنمية السوسة سالم يا خويا بون كوراج تنمية السوسة سليمة في المولود أزول ذا حمايني صحاب الجزائر كلي غنسلمها في اللاس سلمكم إن شاء الله اون فا كاليفي إن شاء الله اون فا كاليفي إن شاء الله أسل حد تسيلي تمغر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بون كوراج والله يعاونك ميرسي بيان صحيت سفيان أزول ذا حمايني صحاب الجزائر كلي صحيت على بروشا ميرسي بيان دونك سنيني ثاني مرة مقراتي سفيان دي ساوي نسي الجزائر دونك سي وضي تكمل وين بغينا دي سيوي على راديو جي اس كا الو الو وي Azul, لا سامعينك c'est juste auparavant oui section 1 demande on d'arriver pour le cap normalement سر ولي واسيتنا en tant que supporter bien sûr إلا وينك ديننا إلا وينك ديننا إلا ضرد كان ناك تو سو باس دو لو ريسبي بور فيك تسيلي ديكوفري لو ريسبي فما il faut se respecter les uns les autres وما كنكوني سي توفير ا تو الموند مرحبا يسك يسلمك كيفك ربي نورمالمون كاين عندنا كل سي ريزونابل دبر يعني دنوا كي تشيلسي غنتسوال كاين اسمه شعبان تسولها سي بيري شعبان اسم السرعة كاين ناد كان لافينو هو ما ولا بليك ما ولا لي بوبليكاسيون مزمع كومونتير وزمع ولا لي نوفيل حاجه باش ما لاباج ما قال زاد شعبان كوني نولي شعبان كي صارت لاباجينك هكا دير كونتينيك شكاك هذاك ميساج ذاك داكور اون برون نقول شعبان كوني لا كريتيك اوبجيكتيف بيرسون نو ريفوج جامي زاد السب لي زانسولت الحاجه خاطئه وما كونت سي لا كريتيك اوبجيكتيف شاك سيبورتير على الدروا دو فير دي كريتيك مي فودرا كي سو اوبجيكتيف سورا نكون نولي شعبان يا با دو سوسي نولي فهمت كونت اون ريست دون لو كونتكست ني لي كريتيك لا كريتيك اوبجيكتيف يا با دو بروبليم il faut pas dépasser il faut pas insulter
il faut pas فهمت خاطر فوالا وتقبل ضرا يوم كيسبل وتقبل ضرا هكا شعبان ماشي هكا دونك نكوني غنولي بيسكو خاطر شي ان سامبل سيبورتي يعني تمقول موقع نكوني ما نتساف ني راك كاين الاخبار اسلحد ما تبغى تصور داك تكالا ريبونس يا با دو سوسي نولي جي نوتي يا با دو سوسي هكا الا قات تواليض وهذاك الشيء وهذاك تواليض ماذا لي لايف ماذا لا راديو تصل ديال راديو تواليض لا شين يوتيوب تواليض لا باجنا tu n'es pas obligé de passer par un autre canal لكن تواليض هكا نكون موقع قليل ضمناك باللي سياره لحد ان شاء الله لحد ما تصور لنا الحاجه نهضر في الله يا با سوسي نكوني ما نبينا تستبعد لا باج تستبعد ونسبلوكي ونبقى نبلوكي ونحاجه كوم سا بور دي خاطر لا كريتيك ماشي مد كريتيك ضغط راكن نو لا كريتيك elle peut avancer الكريتيك يفنون ساتيك تي غاتي تفكر مرحبا يسك يا با de problème. Chaque supporter a le droit de donner son avis, mais ça reste qu'un avis et il faudrait que ça soit, ça se passe dans le respect. Ok. Voilà, Chaban. Donc, on te ان شاء الله كيف نهضر جا لي نوفل سيزون ابري فوالا هادي ورباني لهنا وتقلي قرا شعبان سينو مشيت ولا كاين صح ان شاء الله نورمالمون الماتش اللي داروتو ان شاء الله ديالي فاس لي جوار نورمالمون كان اثناء رباح يعني بلي فاسيل يعني ان شاء الله انا ولا كتلوز اسقاط انا ولا كاين لقيت صويره مقل ان شاء الله لحد خاطر ما تبغى تاخذ على شين يوتيوب لا جي اس كا لو سلغمي لافان يهضر د ساكي فوالا يهضر لي جوار الزمن دونك ان شاء الله لحد اللي تسمغرا خاطر لا كاليفيكاسيون تاع اوبجيكتيف اوسي دونك الزمن مادي ميورارنا مادي سلغماينا مادي اللي ديري تو الموند دونك ان شاء الله هذه اللي الفرح ضم قران لحد تمديث هاد نوحا الراديو هاد نوصي لا نوفيل ان دي الميكرو فير ان قصار ان فرح نصوم سي بور تو لي سوبورتير دو لا جاسكا فوالا سي جوست خصوصيه الحاجز لكن مسلمين سيت خطر ديجا هضريت ديجا يونا حاجه ولا نبرين تدي ولكن التصوير كيف لاس فين هذا في اللايف نخص نوري لي زانفورماسيون كامل لي لايف اون ديريكت ما تعطى كما ديبلاسي اشاك فون التلفزيون هذه ماتشيس تخدم كاع شويه لي لايف يكونوا ويا توالي تسويفيا pourquoi pas Emilion Moukala Chaber, ça a été noté. Tout ce qu'il a dit, oui, non, tout ce qu'il a dit, il a posé une autre question. Donc, c'est vrai, il dit non, ça a été noté, ça va être discuté. Mais c'est ça qui est le نهضر في لي ميديا كي لا كوفرتور بلوس دو لايف بلوس دو هضر دايني دينا كيوساد دي سواب سي فري كون اون ا ديسكوتي ديجا داكي نكوني اون ا بري دي ديسبوزيسيون مين سا il nous a rappelé c'est une très bonne chose donc اسل حد نفك الخبر وكافيني دينا سور سا ان شاء الله كي مقار نتسويفي ديريكت بلا ما نهضر وخاطر لي بورطابل اللي حاجه الا قاعد ديريكت انا خدمت له ناكس لحد لحد ما طفنا ما غادي الرئيس مي كان يقدر يتكالا ريبونس يا با دو سوسي يا شعب ان شاء الله كيفاك يا ربي يا خويا ثمرتك شعبان ثمرتك بونسوار ميرسي بيان يعطيك صحه ديمونش ان شاء الله دونك اسي بغيت تكمل سني ثمرتي شعبان الخضاري بون سي اسال حد سنا لا ريبونس كي قرا لي كريتيك كون الناس لي كريتيك اوبجيكتيف نو فون كافونسي اون نو ريفوز بيرسون سولوي كي فيان مرحبا يس لو ميكرو لي توفير اي بور تو الموند وين بغانا نهضر وين بغانا ندي السول جي اس كا سي ان بوبل كي ديريير Donc, on prie personne de parler, de la voir sur Radio GSK, même si il critique, il faudrait que la critique soit objective et tout se passe dans le respect. On demande le respect aux gens, c'est tout. الزول امتي كلاري الزول اسلم منك مرحبا يسك
جوستمون والله تور ما قديني وانا انا سكيت تفضل دونك ولاش سي او بروميير فونيو نكوني والله ما تختارين على حاجه لا ولاش يفو انسيستي لا نسينا ما 3 ثواني كل سني غاس لينا هضرني ثواني دي تليفون ني غاس روح وتتحضر كاين زمان تحضروا كل نخدم على الراديو كي ديال لا كونفيرونس ديال لا سال دو بريس كي غادي لينا كل غاشي ومن بعد شويه لان وين بغينا نهضر نكون اون با امبيشي لي جون دو بارلي حاجه او كونترير ميم لي مويا الا شي طرح مونك دو مويا نكون ايمان ندير راديو هيك نكون ايمان ندير راديو كتلدي بور تو الموند يا با دو بارتي برين هو كي غنساعد هو كي نكون كيقرا وين يبغى نادي يهضر باغ اكزومبل سيبورتر كيت يا يناري بان يقرا في الداك ولا حاجه اون فا لانفيتي ميم ديالي ذاك ومن بعد شو سا م ديرونج با دو تو غادي يحضر غادي يهضر هكا دونك لا سلام عليك وزير كازر بين كاين بوسعد سي مقلع بوسعد لا سميك بوسعد ازول دحما يعني صحاب مقلع ها mais un sujet particulier. مو كان بوسعد تهضر مقلع سنسيوض سلام دحماين زول دحماين ولباني مناد كيا بوردو سنس ديوار بشفا فوالا سنسوز زول دحماين صغورنا سي كي سي راديو جيسكا سي مقلع كان مالان دونك سي كي لو سوجي بور ريفونير او سوجي نهضر دا في الماتش اللي المالين في كاد لي زانفورماسيون نهضر دا في الماتش التركي الى وصل غمايه لافاني لو نوفو جوار دونك غلودي بام غلوديني سي كي il a été présenté à la presse يهضر نساعد لي فيديو نساعد لي فيديو قلن ديال لا شين يوتيوب لا جي اس كا تم ديتي كيما بغات والد دونك سي ديفيرسيفيي ان بتي بو دونك il y a pas de sujet précis surtout في les matchs qui la Coupe d'Afrique voilà. D'accord. En fait, pour les joueurs, bien. L'actualité, je suis à jour. Ce qui concerne le match du Stade malien, je suis optimiste. C'est un très bon résultat. C'est vraiment un très bon résultat. Le but qui va nous permettre de nous qualifier le match de la guerre. En ce qui concerne le joueur, on va le juger. Je pense qu'il ne va pas être parlé directement et il y a des choses adapté ولا يسي ادابتي يخدم لي سيكستك لي كوكيبي ناس يسي ادابتي رابيدمون Même si un petit clair, l'adaptation de l'Hadja, mais la condition physique, c'est autre chose. C'est vrai. Voilà, même nous joueurs mettre des championnats français, mais كيف donc يحتاج شوية الخدمة باش En ce qui concerne la direction, il y a... Oui, bien sûr. Dans le respect, c'est tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Je vais dire par rapport à la direction, maintenant que c'est fait, ouais. On a dépassé le cap le 11, le scanner le 12, il ne s'est rien passé, donc là, il faut arrêter, je sais pas, de s'attarder في الشغل ثانوي نهضروا ثانوي il faut les ignorer les gens ils sont pas capables de se bouger ils ont essayé que ce soit les médias que ce soit ils ont essayé par tous les moyens ولا شي chose ما نخدمن وفين ديما نبدا pour rien la 11 il s'est rien passé donc sur la direction elle doit se concentrer plus على l'avenir نجيسكا وين نخدم سياح بزاف tout à fait non pas واش دينا ثاني خدمت كونفيرونس بريس وهنا ثاني هضرت وهنا ثاني tout à fait سعد الحق ابو سعد خاصة هضرون نكونوا اون سون فو نزرد بلي ذا هو الكان ثورا نفقس بلي ذا هو الكان واش شو معنا تخمم ذا هو اللي عليه ابو سعد ذا هو اللي عليه faut regarder vers l'avant Inch'Allah, on va recruter le mercato, monsieur Clary. Non, le mercato, tu t'es préparé. C'est quelque chose vraiment. Une équipe, la préparation d'intersaison, une équipe, une bonne équipe. Il y a une solidarité énorme au niveau du groupe. Mais c'est ça, c'est le groupe, c'est pas les individualités. Il faut renforcer.
il y a une commission de recrutement et tout, Pam Goldie équipe, peut-être mois de mars qui dans le mercato, donc l'équipe va être renforcée avec quelques éléments. Je pense que في الموا دو مارس oui oui سمحي لي نقدم معاك دم سيكلار جوستومون في الموا دو مارس يقدر هضره كومام نسعى كيف فين كاين تولا لاك سونترال سورتو ني با تري سورا نحواج ان بون ديفونسور. Non, tout est pris en considération. Il est mis dans de bonnes conditions. Donc, la commission de recrutement elle est en train de faire le travail. Il y a des démarches qui sont faites, il y a des propositions. Voilà. Donc, la direction on n'avait pas tort de les soutenir. Voilà. Tu as tout à fait raison. Et la carte prouve on avait raison de les soutenir. Tout à fait raison. On avait raison. Yahya, tout à fait raison. Il faut y aller de l'avant. Il faut répondre à les supporters qui la majorité. Allô? Monsieur Clary. Ouais, moi. Abou ça. C'est tout à fait normal. La confiance, il faut répondre à la confiance des supporters. La majorité, parce que la majorité écrasante soutient le bilan sportif, il est positif. La GSK avance toujours à Z. La Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, Inch'Allah, la Ligue des Champions. Il faut que la direction تروح تقول نهني شويه نقول ليكيب اني غرا تبع ما خاطر سي تري ديفيسيل دو يومين كي عدانا ما تخدم اي بي الهضره il faut tourner la page. C'est tout. C'est bon, il faut tourner la page. Il faut travailler. اصغر يا رانا نكون كاس نطاس الوقت صافي نصور اللي باغي نسدني اذا نشني تنبي هذا هو اللي ابو سعد دينا تنمير تمقرات فوالا ازول دحماين اصحاب مقلع صحيتي ما بتك ما ولا كاكيس ميرسي يا با بروبليم. الو سي بغيتي تكمل راديو جي اس كا وين معنا دي السول. الو وي اسمحي كتكوبي على صوتك. الو وي الو وي ازول شلو ازول اسمع ازول يمكن يوسف سرعت في الكوت يوسف سيت في الكوت وي ازول دحمي صحابته في الكوت وكاك الملان ديال لي اوتور وي اوبليجي كان امكان سنيت صحابي دبر السنه امكان اخويا سي دي سيبورتير دي شوفن لا جي اس كا سي طاسي قلني انا سيبورتي لا جي اس كا اول غورك يوسف. Je veux venir rapidement. Déjà, moi, chacun gagne. Je vais aller les poules. Bien sûr. Comme les supporters. Oui. Quelles que soient les attentes. Et on espère toujours que c'est le truc le principal. Cependant, il faut pas cacher par une victoire, deux victoires consécutives dans la jeune femme. La forêt, c'est pas l'arbre qui va cacher la forêt avec le carré. Parce que tout d'abord, le projet sportif, le bilan sportif il est positif. À part maintenant, il y a positif, il est positif. On aurait aimé l'année passée, maintenant, à la Ligue des Champions, on aurait aimé passer à on aurait aimé une équipe forte. Ouais. Malheureusement, l'équipe qu'on aurait aimé elle est forte. Non seulement on l'a chié, parce qu'on a certains cadres. Elle a été encore au lieu qu'elle soit renforcée, des joueurs dans notre standing. Donc, maintenant, le projet sportif il est positif. Le bilan sportif il est positif. Pour moi, on parle de la GSK,
et certes il est positif d'un côté, mais d'un autre côté il est loin d'être positif. Parce qu'on parle de la GSK. La deuxième place, la deuxième place, c'est pas un truc fameux, un truc extraordinaire, la GSK, parce que depuis de la Ligue 1, la deuxième et la troisième place, c'est les deux liste. D'autre part, le bilan sportif est positif. Il n'est pas positif dans la mesure où le palmarès n'a pas bougé dans Iota. Parce que c'est le club le plus titré d'Algérie, mais le dernier titre, c'est 2011. Le dernier championnat, il remonte bien plus loin. C'est vrai. Le palmarès n'a pas bougé. 2008. Donc, oui. Donc, le dernier titre, la Coupe d'Algérie 2011. Donc, le palmarès, pour moi, le dernier titre a été Bouygues, c'est très bien. Donc, il n'a pas bougé dans Iota. Donc, pour moi, on parle de la GSK. La GSK, le bilan positif. نقضى على فينا لا كوب نكلاسي دوزيام كلاسي قطريه لو كان نهضر في اتحاد الشاويه مع فيكتور جدوى اتحاد الشاويه هو اللي لي بون مي لي با بون دو تو بور موا باسكو بار دو لا جي اس كا تاكيد دون با اي جو با ماتار ديك دينا نهضر معليش ou d'une autre part le projet sportif est dans le projet sportif mais c'est au bout de 3 ans parce que les mensonges on a eu notre dose de mensonges on a eu notre dose de fausses promesses on en a marre parce que au bout de 3 ans mais elle est dans le projet sportif qui n'a ni tête ni queue selon moi qui est mon avis et qui mais pour moi il n'a ni queue ni tête parce que il se fait il fait pas partie du projet sportif il fait pas partie du projet sportif et alors oui انت تصور لي جوار بناكلون اللي فون بارتي دو بروجي سبورتيف عندها البروجي سبورتيف كثير لا ستابيليتي حنا هي جو في 4 minutes كي هضره جو اجوستي 1 minute تكوبيا هاد النظام كنا سميها حنا شي شوفين نخدم في لا ستابيليتي ولاش لا ستابيليتي داخل من ليكيب توب انا وضع نبضى لي الاهلي نسكتي نغورسن ليكيب ني نوغال دلاتنين دي سويفون تصراح فاش فيك تناغ الشعب يتناغ باش كني باش تسير ستابيليتي باش تلاش كتغول لك لا فهمت دونك تولا le projet sportif pour moi il sera du manque de la stabilité du manque où il y a une grande équipe mais là la Pologne donc il se deux donc il a Pologne des grands joueurs la Pologne une grande équipe au bout de 3 ans je suis des vannes donc voilà on en a marre donc termine sur un point سمح لي كلارا je sais pas ce que cela radio نكون يحققوا الماتش وزماد النهضار وزماد الفوال ارواح من الميكي هو اسمح لي ولكن باسكو برزيد انا كي جامس برزيد ينغير كون نتشج نموت لو سول سوسي سيرتين بيرسون داكور سي اسمح لي عليك لو سول سوسي سيرتين بيرسون داكور سي كون لو سول سوسي لا جي اس كا ونحو جاره اوطا شوز كلا جي اس كا على ذاك ساعه لي زواليين داروا زواليين حنا حوايج لا جي اس كا مقلايوس الان دارني تولي كتحبس عقلي 5 minutes كيهضر انا 5 minutes كتحبس ساعه 30 سكوند و اسمي تفون غاشاو فيد باش نشوفها حناشي كيفاش فيد سوفون باسكو البيلون سبورتيف ولاش لا ستابيليتي البيلون سبورتيف اللي تي نيجاتيف واش بغا سانكيني من الغاشي من المير ايفيدنت كريتيكي من المير اشنو تفان سيفري من مي لا رو اللي اون تان دو بويي باسكو البروجي سبورتيف il a ni queue ni tête mais une vraie GSK elle sera le زوالوت une vraie par exemple voilà un dernier point le pour 6 minutes un dernier point où Berzid Danagini tellement il a échoué sur le plan sportif il a pas fait ce qu'il a à faire نقول كان وكي سمحي il a pas fait les promesses وكي تكتين يا يوسف الماك يبوليتيزي وقال تكتين ايوسا الو موقع تكتين كي النيض اون ريسبكت طون افي مي سي ساريت لا نيغدن كاين لينا يفودرك سا سباس دو لو ريسبيت هضر الدنيا كتوريك تشينيو وثم نظر لا ستابيليتي سو ريشيرش لا ستابيليتي اون با فير لا ستابيليتي وكان داك تحكوا تبغي تروح مرحبا يسكال سياج لا جي اس كي يضاف داك غنقصرها باتون رومبي هادشي شمداني غير كي هو غنقصرها في البيلون غنقصرها فين نكون قلان كردوك دي جي اس كا نزر دي جي اس كا نزر شويه ضرر نقبل كونتون دي لو بيلون سبورتيف لي بوزيتيف بارابور 3 دينيير زانينيو انت تفابضنا هذا الكوشمار هذاك دينا ثاني تمقاتا يوسف ما تبغي داسر مقلا يوسف
الا قتجد واقل كلا يوسف الا قنج وياض الناد هضرن هذاك دينا تنمر تسمقرتينك تكتيك تينك نسلايكن ما تبغى تروح مرحبا يسك هكا يوسف هكا بقى على خير. الو الخير في الاول الزول لا سامعينك مرحبا يسك كيعذر بي صحيت غير ما شويه الوقت ننترفوني شويه الوقت يعني نسكي هذا الوقت تا هذا الوقت يا با سوسي مش قاعد ميساج جوري ميات ليميتي لي طون دانتيرفونسيون باش كل يوم جوستمون اسقارا انا تسلط شو سنيه وكل يوم جات هضرات كل يوم نساء ديال كثير ناس لي سوبورتر وكسال الدروا اي فو ساريتي خاطر سان ريست كانافين كزمات في كالافين وهذا دي في كالافينس ناشو كدي جاسكا نكردي جاسكا سكوسمي لا مزيت اقلا دي جاسكا تورا قلا مقوري اقلا دي جاسكا نزرا شويه ضرا لي 3 دانيير سيزون نزرا كونتون دي لو بيلون بوزيتيف كما استفهم يوسف كاس قرا لو بيلون نسيت كثير نسمع ليش اسنسن سلي سي تو كل مي ودي قرا البيلون غادي يسيستي غادي يدير البيلون سو ني كان افي نس باسكو لا في دي زوتر سيبورتور ما يتحوس فوالا ليكيب في ريزولتا في بارتيسيباسيون افريكان يكون حاب يتحدى البيلون ماشي يعني انا اي تو نسيغ تسوالد نسيغ تسوالد وكشيني كتساوال سمير ابو اسمه حكيم حكيم لا سلامك يا حكيم الزول حمايني صحاب ميرابو هاك الملعب يعطيك الصحة دوجين صورة موظف الممرضة اسيو لا اسيو دغورك اسيو دغورك الصور تخدم لي دا ميساج في الناد لا ديرنيير فوا فوالا روح هاك الزوار وفان في بسودو جورناليست كاين على بسودو سوبورتر كاين لي شان يوتيوب كتسبق كاين ليكيب وفان لي سوبورتر بايكوتين مرة انا هضرت فلاس انا ثاني دور بي نسيتو بايكوتين سورتو مع لي شان كاين تلفزيون على الجورنال كاين وفان هنا بايكوتين باسكو ثاني تحويس هذا بحال فوزيكو جاسكا Voilà, Hakim, il y a eu une action à Saki dans un club, je ne vais pas citer son nom. Eh ben, normalement, tu me disais qu'il est plateau. Ou d'Hadarna la place. Mais GSK, ou lâche. Le club, il y a eu une action dans un club qui est bien classé. Ou d'Hadarna la place. Elle se semaine, mais. والمالور ديالها تسكن ليه جو يحسب لي ما نسى زعما حبل الله جياسكا القبايل وكذا يكسرني ما نسى لا جاسي تحوس ديزان تيرين على ديزان تيرين دوطر جو ديريها ماشي بلا تيرين جياسكا تحويسان ان شاء الله اسل حد عندنا ولا كاليفيكاسيون بور لي بول انا خدمت ثم مرات ثم قرات تمديد تسل حتى تمديد كنقرا كما دام هكا الفول ميتيلطو قالوا وفانو خدمنا لا بريسيون ليكيب كي جون سي اون ايكيب كقرا كنوضو فورمي اون ايكيب بور افوار ان كلوب سيرز قالنا كنفورمي كونتينونتال وما لا بريسيون تحوسها لي ريزولتا ايميديا وفانا نستعد لي جون نسبريباري ليكيب جي با بوزون دو كيتي لافريك انا غنجوار يسواني مليارات وفانا اتسالي ليكيب من ساعه يونيكول ساعه فورماسيون لا باز بينا ومن بعد نحوس في اوتر شوز لا ده صح ولا لي غير الناس ولا لي كيس نقارب لا بريسيون سيت ان جروب جون نيني يمكن دونا اون بون ايكيب في كاتيكتي نو دونطري شحال كيس سميتي تقارا ليكيب كومونس ا سو فير توالد لي ديرني ريزولتا كتخدم اللاعب ديال مالياس لحد الني افيك حنا لي جون داين الصفراحه داين الصفراحه وي ياك نقرا كنبريبار كاين يا فورمي 5 جوار لكن قال لك زي مش طحان تفورمي ديال الكلوب بالك ميم لو كونسي با با كوتي لا فالور دان جو ولا تساوي لي زيكيب لا فازيرا شحال طون د مليار لا ولاش ما ديسيبلين ولاش تو تافي ما هذاكش ما وين ولا ديال الجروب ويزم هذا زعما كتضروا سي ديال الجروب سوالي لومبيونسي كلان كاراسن سوالي لا سوليداريتي وكل سا سي لو جروب اقلا تفر سن بعد ولا كنت دينا صلا دين فوس كي لا جيسكا ديال التيرا وقيل كسني بيلعبني بوما داس لا فاني العروش ان شاء الله هذيك الكوفيد داكي ديالي لي سوبورتر خاطر الحوايج جيتنا طاس دغيا نخاشي الحوايج لي سوبورتر ليكيب حوايج لي سوبورتر نتعاون سي الكوفيد داكي لا بانديمي كي نوز امبيش دو ان شاء الله ان شاء الله سا سورا بور بيانتو ان شاء الله لحد نفرحوا كلنا غتفرحوا كل كيبا كتفرحوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله تنميرتك حكيم يعطيك الصحه يعطيك الصحه
دونك اسيني تاع المرتاحه كيما يساو سي دراب الخدا سيوض تكمل غروان ديال راديو جي اس كا دونك وين وانا دي سيول مرحبا يس الو 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 وي الو الو الزول فلاوان الزول سلامة الزول مسيو كلاري سلامة عينك مرحبا يسك الزول فلاوان الزول دونك غير سي ميشلي غيلاس انسي سي ميشلي لا سلامة عينك زوف لك مسيو كلاري دونك باش تطول غيرها كيف كان دا ريبوندير ميم سي لارج ريسبكت يعني الراي بويا اماكن تكراي وتكن راي انسان مي ونسي الحاجه ماشي ديال ما يساوي هذه السقسيه تو الموند نيمبورت كي يهضر لوفرتور كابيتال البروجي سبورتيف il faut savoir d'abord le projet sportif. C'est quoi la définition du projet sportif? Le projet sportif, mais chez l'entraîneur, il y aura des Peter Puetot Puedara. Parce que maintenant, la logique, pour qu'il le projet sportif est 3 ans, oui, je suis khadam. l'Europe, c'est Liverpool, c'est le Bayern, c'est Manchester City, il m'a resté un projet sportif, il m'a resté les milliards. Mais en fin de saison, la Ligue des Champions, il y a win. Donc les autres années, c'est رغم اللي ماتش حاوزنا ما كيقارن لا ديريكسيون سين سي با نورمال العقليه ياكي ميم سي تخمض كان بروجي سبورتيف ميم سي تسعود مليار ميم سي تسعود دي بون جوور مي سي با ما كيقارن ديال لي ريزولطا نوايا دي كلوب سي عندهم مليار دي مليار مي في اون فان سيزون بون اوكان تيتر ولا لا دونك العباد يقف فهم تسواتيه لا جي اس كا ما كيقارن لا جي اس كا ان سيتان مومون زعما ني اذا كنت ساعدنا اون انترفونسيون شيروجيكال ومن بعد تولد فضل لا صال لا ريانيماسيون دي لا ريانيماسيون اسيف كطبيب اون بيريود دو كونفاليسونس ومن بعد كاع مشى هادو جي اس كا نسنزيه الفو لي جون فاهمين شويه كاع مثلا اريتي كوي الهضره يا نيمبورت كوا كان ونو نسينا راه ماشي اللاعب ما يستقسى فوالا ومن بعد ولا كان لوفرتور كابيتال نيمبورت كي تفونت كان ولا هو لوفرتور سي كوا لوفرتور كابيتال جو لي دي في هاي بعد ديك السنه دي انترفينا كاين سي كوا لوفرتور كابيتال بوركوا اون اوبت سميس pour cette option quelles sont les motivations et les avantages quels sont les inconvénients personne nous aura mais après تفونتيد كان سي لا ناس يهضرون في اللاز فوالا لوفرتور كابيتال سي دو لانكرويابل مي بون اما كنت نقرا سي سا لا ديموكراسي شاكان يفكر رايس كيف كان نمشي كلاري تهضر في وناس رابيدمون كان في الماتش الستاد ماليان بيان سور فوالا بون ما كيقارن لا ديفاتني هكا اون اوري مي وكان الطيف نمشي طح انيس في ايام بون ريزولتا مي معليش سي با الا ربيت انا شاس تخدمت لا ربيت نمشي كلاري زرا ليستوار il fait partie du jeu لا اكزاكتومون ليستوار نجي اسكا لاربيتاج افريكان ليستوار تقديم سيت ما ذكرينا تقديم effectivement وي اون افريك سي لي كلوب ايجيبسيان كان On a vu un bout, quand je me suis déplacé dans les années 90 à la GSK à l'extérieur, on a vu ce qu'il y a un cadre de cette côté Bouda fi on l'arbitre ville Bénin nous قال ذاك الفلاس إلا واش تساعد على GSK هذه الاربيتر حاجة يا حسرة شو راهنا كي شغل يزرى غير ما غدوين كان بعد شو كثر لا كولور ني جوني فير ما غدوين كان شغل تمشي لها من بعد توحشن شوية فوالا اميدو دار مساعي بود جو بروفيت لوكازيون سي راه جميل تام قران المونيمون تربح لا جي اس كا واكيوي مساعي بود ميس لا جي اس كا اين دينا يشبح في الاساس نسمحات ماشي وين ديبوي الزمان يخدم لا كارير دي جي اس كان في كاياس ومن بعد عاد كاين ساكن كذا ميس الكلوب الور كيف قضيه في السينارا والفهم يفهم هسا وين يدانا كاين انا وليد جي اس كان سي با نورمال والله كتسافر واس غير صدق دينا هذا الحاجه ما درين لي سوبورتر لا جاسكا والله هاردينا ديال المالي ديال الستاد كاينين اللي داخل التيران هذاك دينا لي سوبورتر مي دينا المالي زاد اشاك فوا دوينا اكسيون لا جيسكا كوماسيني مزيغن دينا ذكرنا كني سا ما في زاد ولاش دينا نسن المالي
Une partie. Oui, bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Bien sûr. Asmila, كاين ذاك l'université ذاك في Tizi Ouzou, et ben j'ai des amis maliens, chaque match le stade les tribune. والله العظيم ما قررك تنكرن دينا سا ما في فريمون سا في شو كما نصر ذاك ني اتغلب ذاك يلعب فما سا c'est exactement. Donc pour le match le retour, il faut se méfier. C'est vrai que on est confiant ما كيقارن نزرا باللي لا ترفع في المزين القضيه تسعه كل زاتو تيجون هاد ماركي ماشي كان يسوي السين يزمر مام فيها فرعون وهي ترفع في كاين ستاد ماليان كازابلانكا خسرت فيه في سوين رولش مي الفو سمي فيه صنع مسيو كلاري لي زافريكان يخدموا même si exactement même si l'équipe malienne a gagné à Outimara mais sur un contre par un contre qui a gagné voilà donc il faut se méfier. attendez هضر de la Vania c'est qui toute de la présentation الجوار كجديد la nouvelle recrue هضر de la Vania justement في الماتش كي الماتش يعني الماتش روتار ما بغات تصور ديال لاشين يوتيوب كل نساعد نيكستري لينا دونك مي voilà سيدي voilà l'intervention monsieur Lavagna. Mais on reste confiant parce que vous savez, GSK de l'Afrique, même si on est en bonne santé, mais des fois les Smiths gagnent. Voilà, c'est pas ils sur le terrain. Tout à fait. Donc, كان ساعد ميساج سنين اللي في دانتر لا GSK سنين غير قبيليين حريين غروات. Il faut être vigilant. Je respecte qu'il y a un supporter. بالك هادي كريتيكين اوبجيكتيفمون لا جيستيون كاينه بالك ويفهم راه افن غاسد السقسيه في لا راديو جي اس كا الا السياج جي اس كا عينو يفهم راه غادي يروح هذه السقسيه بيان غوروات ويكي هكا قال لي فوتور قد في الدن بعيد هذا وين لا ريوسيت وكي بغانا دار نتربع في لا جي اس كا روزولي حاشاكم عندك انت لا ياكا اسنيني غوروات ديو ميرسي والسنه كاينه ما كيقارن لا فيكتوار فايض ماس من لا ديريكسيون يا كاينه ما كيقارن الصلاح تمول تكون فغاري خساره ترفع في لا جي اس كا وسيا كذا سنين ماس من نسعى كونفيونس يديك نتكيل في الله حذر ترضاضر باسكو في كلا لا بارول ازكى لو كان ترضاضر الفيتشر نحقار وزمان هذاك يحقر اقيا يديك جوسكو بو تنمرتيك يا غلاس تنمرتيك يا زول دحمين اصحاب الحمامات يعني مش ليه بون كوراج يعطيك صحه ميرسي بيان يعطيك صحه غلاس دونك سنيني غلاس تنميرت دونك عندنا ناد نطفي والناسين نحبس خاطر الاوان هنكشم سخام وقبل الو وي الو وي الزول مسيو كلاغي الزول اسلامينك مرحبا ياسك روبيا هاديني صافا شويه وي هاديني انا واك تشيني نسيت سوالون جمال سي باري لا سلامينك جمال صافا جمال داين ولا رجع ساي لا بواكي خاطر سي با لا بريمير فوا جمال داين سي ديفوني اخويا مرحبا اخويا مرحبا ياسك زول دحمين اصحاب فرنسا كنمل انا كني يمزوراني غادي يساول سي باري اصاوض غورك يا جمال on veut parler un petit peu sur le match qui est passé donc ça va c'est enfin on aurait aimé le match on attend le match retour et voilà j'espère que normalement on a tous les moyens de passer voilà. Après, oui. إلا قد جمال سيري سام غلط مقولة تسعد إن شاء الله أنا أدلك سيت أن أوبجيكتيف تافت فوالا على رميور الناس من يسلغ ماين تو الموند دسو إن شاء الله سل حدد الناس عندنا على راديو ذكاذ نتمنى سنا ربي غادي نشحن فوالا عندنا على راديو ذكاذ نخدم ديريكت ميكرو بران واحد شحال سوايع
On va fêter le. Voilà. Bonne nouvelle. On va essayer de. Bien sûr, on va donner le temps quand même aux gens d'appeler, de passer ses parts. Exactement, oui. Voilà. Il faut faire un petit peu. La radio GSK. C'est une possibilité, la radio GSK, que tout le monde passe. Voilà. نكوني منبينا دادين وكلي منبينا اللي هناك ان شاء الله الحد تمديت الناس الفرحه ذاكي غنخدم. ان شاء الله ربي تمنعك شي واحد. ان شاء الله جمال. ذاك كان يتمنى أذكفونا كويس أذكفونا وغورنا كويس يجينا بارتو. إن شاء الله جمال. فوالا ذاك نتمنى فوالا يا خويا يعطيك الصحة جمال. ديمونش إن شاء الله. يعطيك الصحة جمال. Je vais pas essayer de peut-être je suis le dernier. L'avant-dernier درنا نويا وناي. Très bien. ثانميرتيك تمقات. ديمونش إن شاء الله. ديمونش صحيت جمال. Allez, merci, bon courage, j'espère qu'on passe. On va dimanche, Inch'Allah, Donc, si on va prendre un dernier appel avant de. Allô, oui. Allô, Azul Flower. Azul, Aslama. La radio GSK. قال لك دي راديو GSK, oui. داكور أزولك فلاور أجوك نسخسر كنا إلا قد تسلدي فيسبوك ماشي لي فيسبوك لا تسخسر سي بون تسخسر فوالا كي سي بون لو سون تسلد يا أخي بيان تسلى يا أخي vous allez bien الكل ولا بيان يكتشيني سافا سافا الحمد لله دونك سمير سي باري سمير لا سلامك سمير مرحبا يسك صحيح أزول دحماين اصحاب فرنسا كالملان يغرب هناك الملان يمزغ هناك الملان اترافير لو موند ديال سيبورتر لا جيسكا ثنمير حتى سنمير كاين بغا نهضر كان شويه يعني لا يون سيبورتر كي لافون ديرني قد ساعد غير جمال اثناء لي سيبورتر يتحمي كاين أنا les supporters qui sont conscients, qui sont conscients des enjeux. Voilà, سمير دقسي قلنا من تا دقسي قلنا دونك فوالا. دونك دينا وكي كانوا متشيما ما كيتشاع كي لا راديو سير دوكي دوفير هكا لا وكي ديالنا كي تورا عنيها وين لافون ديرني كي لا بيان بارلي لا سي سا لا موراليزاسيون خاطر تيقنا لا موراليزاسيون دي سيبورتر جمال كي ساولتي فرنسا غير سي ساولتي الحمام اكزاكت فوالا دونك اشوف غادي ندير يمكن ويا شويه الماتش لي زاكسيون الماتش كي عندنا كيما والله دينا نسان نضرب بون ايكيب بايك ما زايد سان شويه لا نايفتي فوالا effectivement ils sont jeunes c'est des jeunes qu'il faudrait vraiment encourager فما دونك وكي sur le plan sportif راه حوايج لي جيبورتيرنا نحوايج نكون غادي قياد فيرنسون ربحنا خسرنا اخويا ما يونيكش مدي لا مويه المايو يخسر من بعد سي لا فان دي موند سو ني با لا فان دي موند دونك il faut qu'on aille justement dans ce sens et Barcelone ظلت خسر قطع contre le PSG انا دي برشلونه ومن بعد ثاني قردوا لي واش ندير دونك ce que je voulais dire يتسلى يا اخي تسلى سامي تسلى جاك تهضر Adorer à la direction. La direction, on est derrière eux et on est avec eux. Sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, on s'arrête maintenant. Nous connaissons le nettoyage a commencé et on continue à nettoyer. La GSK c'est un devoir de chacun, c'est-à-dire où est un supporter, c'est un devoir de la supporter, de la soutenir dans des moments difficiles, comme dans des moments ils sont favorables. Il a qu'à soutenir la direction qui est justement, ils veulent assigner le club à Guin, et ben on est avec eux. N'ayant des tridages, n'ayant de la culture de Tchkarf. Il y a des tridages. Il y a un moment donné, quand on aura sérieux, on aura fait Adnishvon Medden.
هاد نجبو في موراكي يخدمني شو غاين سنة كنيا قيحاي شو خصك سنة كنيا c'est tout ce qu'il faut, on a tout un potentiel pour réussir. Pourquoi pas? Tout à fait. On a toujours des voyous qui vont tourner autour de, et surtout tourner autour d'un club. Et quel club? Quel club? Ouais. Donc à un moment donné, là, il faut désinfecter ce club-là. Inch'Allah, on va aller de l'avant. Adouraj et Askanenzi. Inch'Allah. C'est un monument identitaire, qu'on le veuille ou pas. C'est pas un simple club de football. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc il faut qu'on arrête un petit peu. On arrête le massacre et on y va devant. Tout à fait. Merci Samir. Inch'Allah, c'est la dernière fois que tu vas te Inch'Allah, on qualifie pour les poules. Le rendez-vous est pris à ce lahad. Inch'Allah, هذا الشيء يا الناس يفرح. لا سما هناك كاين تنمرت السوسدة زول دحمين يصحب باريك الملن. صحيت الزلوك. فنمرتك. هكا سنيني سمير سويسان كفون تدويلتك كي 37 بوساكين دونك ونيني تنمرت السوسدا ايوا قادي غادي يتبعن وكلي هذه راديو جي اس كا ايوا قادي غادي يتبعن باسكو ميم لي سوبورتري سلات دونك ونيني تنمرت السوسدا راسل حد ان شاء الله دونك ثو درتي لا جي اس كا